салом шунавандагони азиз, охирин таҳаввулоти ин соатаи тоҷикистон ва ҷаҳонро мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед. имрӯз 24 июни 2020 сол. хабарҳоро аз Москав шурӯъ мекунем. Президенти Қирғизистон Сооронбой Жээнбеков пас аз бозгашт аз Русия муддати худро аз кор канора гирифта ҳолати карантиниро паси сар мекунад. чун дар тани ду тан аз аъзои ҳайати Қирғизистон дар Москав натиҷаҳои мусбии коронавирус муайян гардидааст. дар ин бора рӯзи 24 июн 24 кг бо истинод ба котиби матбуоти президенти Қирғизистон Толгуной Сматалиева хабар дод. ба гуфтаи сухангӯи президенти Қирғизистон, мудири шуъбаи сиёсати хориҷии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Қирғизистон Данияр Сидиков ва корманди хадамоти амният ки ба коронавирус сироят ёфтаанд таҳти назорати табибон қарор мегиранд, боқи дигар намояндагони ҳайат муддати 14 рӯз таҳти карантин қарор гирифта мешаванд. аз Москав ба Тоҷикистон меравем. 24 июн палатаи поёнии парлумони Тоҷикистон пешниҳоди ҳукуматро дар бораи додани имтиёзҳо ба соҳибкорон барои тиҷорати хурд ва миёна бо мақсади пешгирии таъсири манфии иқтисодӣ аз COVID-19 ба соҳаҳои иҷтимоиву иқтисодии кишвар тасдиқ кард. Файзиддин Қаҳорзода, вазири молияи ҷумҳурии Тоҷикистон, дар парлумон иброз дошт, ки маҳдудиятҳои марбут ба COVID-19 ба иқтисод ва тиҷорат таъсири манфӣ расонд. фаъолияти ширкатҳои бузурги истеҳсолӣ ва корхонаҳои хизматрасонӣ муваққатан боздошта шуданд. ин раванд ба татбиқи лоиҳаҳои сармоягузории давлатӣ низ таъсир расониданд. ба гуфтаи вазири молияи ҷумҳурӣ, ҳукумат бо мақсади пешгирии таъсири COVID-19 ба соҳаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ аз ҷумла аз 1 апрел то 1 сентябри соли 2020 тасмим гирифтааст, ки барои иншооти сайёҳӣ, меҳмонхонаҳо, муассисаҳои хӯрокворӣ, марказҳои саломатӣ, варзишӣ ва осоишгоҳҳо таътили андозиро роҳандозӣ кунад. Файзиддин Қаҳорзода ба вакилони парлумон гуфт, ки ҳукумат ният дорад, ки барои маблағгузории барномаҳои давлатӣ оид ба қисмати иҷтимоӣ аз созмонҳои байналмилалӣ молиявӣ кӯмак дархост кунад. ба гуфтаи вай, сандуқи байналмилалии асъор пешниҳоди 189,5 миллион доллар ба ҳукумати Тоҷикистонро барои кӯмаки молӣ ба буҷаи кишвар дар заминаи пандемия аз коронавирус тасдиқ кардааст. раҳбари вазорати молия таъкид кард, ки сандуқи байналмилалии асъор ба ҷумҳурӣ қарзи дарозмуддати имтиёзнокро бо фоизи сифр медиҳад. ҳоло гуфтушунидҳо бо оид ба пешниҳоди маблағ бо Бонки Осиёгии рушд, Бонки ҷаҳонӣ, Бонки рушди Евроосиё ва дигар ташкилотҳои молиявии байналмилалӣ идома доранд. маблағҳои ҷудошуда барои қонеъ кардани эҳтиёҷоти таъҷилӣ, барои маблағгузории тавозуни пардохт ва эҳтиёҷоти буҷетӣ, ки ба пандемияи COVID-19 алоқаманданд, истифода бурда мешаванд, гуфтааст Файзиддин Қаҳорзода, вазири молияи ҷумҳурии Тоҷикистон. сарбозони қувваҳои мусаллаҳи Тоҷикистон низ дар гашти низомии майдони Сурхи Москав имрӯз ширкат карданд. дар ин парад сарбозони тоҷикро аз ҷузъутумҳои қувваҳои мусаллаҳ подполковник Файз Муҳаммад Ҳафиззода раҳбарӣ мекард. ба ғайр аз сарбозони тоҷик дар ин парад низомиёни Арманистон, Озарбойҷон, Қирғизистон, Қозоқистон, Беларус, Ӯзбекистон, Чин ва Ҳиндустон ширкат доштанд. ёдовар мешавем, ки имсол паради ғалаба дар майдони Сурхи Москав имрӯз 24 июн баргузор гардид. чорабинии тантанавии 9 май аз ҷониби президенти Русия Владимир Путин дар робита ба паҳншавии сирояти коронавирус дар саросари Русия мавқуф гузошта шуда буд. шумо охирин таҳаввулоти имрӯзаи Тоҷикистону ҷаҳонро мустақиман мешунавед ва аз Москав ба Душанбе меравем. ифтитоҳи эстакадаи Сиқабатаи дуввуми Душанбе ба таъхир гузошта шуд. хабар медиҳад дафтари матбуоти раиси шаҳри Душанбе. гуфта мешавад, ки сохтмони роҳ дар хиёбони Исмоили Сомонӣ ва хиёбони Абуалӣ ибн Сино пурра ба анҷом нарасидааст, аммо мақомоти шаҳрдори Душанбе гуфтаанд, ки иншоот 100% омода аст. мушаххас нашудааст, ки ифтитоҳи эстакадаи Сиқабата бо кадом сабаб мавқуф гузошта шудааст. ҳамчунин кай ба истифода дода шудани иншоот ҳоло маълум нест. ёдорас мешавем, ки маросими ифтитоҳи дуввуми эстакадаи Сиқабата дар Душанбе санаи 25 июни ҳамин сол таъин шуда буд. ҳаракат дар иншоот бояд аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон оғоз бахшида мешуд.
این راه معاصر سقبتا در دایره لایحه بهتر نمودن حالت راه منطقوی دوشنبه ترسونزاده ساخته شده است. سال 2018 چنین استکادا به استفاده داده شد که در محله 82 شهر دوشنبه در برش چهارراهی کوچه نصرت الله مخزوم و خیابان بابا جان غفوروف جایگیر است. در دوشنبه میمونیم و خبرهای روز را مستقیما ادامه میدیم. فدراسیون فوتبال تاجیکستان و اساسیاسیون فوتبال ازبکستان درباره برگزاری بازی دوستانه میان تیم‌های ملی دو کشور به موافقه رسیدند. بنا به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، این بازی دوستانه دسته‌ها روز 4 سپتامبر همین سال در ورزشگاه ملی تاشکند برگزار می‌شود. بازی دوستانه میان تیم‌های ملی ازبکستان و تاجیکستان قبلا 31 مارس در تاشکند تعیین شده بود، اما بر اثر پاندمیای کرونا ویروس بازی موقتا لغو کرده شد. باید قید کرد که در سطح تیم‌های ملی دسته‌های ازبکستان و تاشکند 8 مرتبه با هم واخوردند. در سطح تیم‌های ملی دسته منتخب تاجیکستان بر ازبکستان یک غلبه دارد. در 3 آخر غالب معلوم نشد و در 4 بازی دیگر به فایده تیم ملی ازبکستان خاتمه یافت. از تاجیکستان به مسکو برمیگردیم. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین پیشنهاد کرده است که اندازه از درآمد شهروندان با درآمد بیشتر از 5 میلیون روبل در یک سال از 13 تا 15% افزایش داده شود. پیام نوبتی ولادیمیر پوتین را شبکه‌های تلویزیونی روسیه دیروز پخش کردند. طبق گفته می شود که از آن شهروندان یا صاحبکارانی که درآمد سالانه‌شان از مرز 5 میلیون روبل می‌گذرد، اندازه درآمد از 13 تا 15% رسانیده می شود. و گفته ولادیمیر پوتین، این باعث افزایش درآمد انداز شده در یک سال به 60 میلیارد روبل خواهد رسید. کرمل اینچنین پیشنهاد میکند که درآمد از انداز علاوه شده برای طبابت کودکان دارای بیماری‌های وزنین و خریداری تجهیزات طبی استفاده برده شود. طبق پیشنهاد پرزیدنت روسیه، انداز از 1 ینور سال 2021 ستونیده می شود. تا این وقت معیار انداز از درآمد شخصان واقعی از سال 2001 به تغییر نیافته بود. غیر از آن، ولادیمیر پوتین وعده داده است که در آخر ماه ایول به عائله‌های دارای کودکان سنی تا 16 ساله در حجم 10,000 روبل کمک پولی اجتماعی پرداخت کرده می شود. با ازبکستان می رویم و یک خبر نیز است. شرکت آلماکس هولدینگ LTD که مؤسسش صاحبکار روس اندری فیلاتوف گفته می شود، حقوق بنیاد ایستگاه برقی گرم‌دهی را در ازبکستان به دست آورد. ارزش لایحه بنیاد ایستگاه برقی 1.8 میلیارد دلار را تشکیل می دهد. شرکت آلماکس هولدینگ LTD طول چند سال است که سهمیه‌های کانی کلانترین گاز ازبکستان را در ولایت سرخندرو در دست دارد. ساختمان نیروگاه‌های برقی یک قسم این لایحه بزرگ مقیاس از جانب آلماکس هولدینگ LTD گفته می شود. با گفته صاحبکار روس اندری فیلاتوف، بانک‌های VTB و گازپروم بانک روسیه علاقه هوسمندی خود را برای مبلغ گذاری ساختمان انشاءات بیان کردند. هم مبلغ گذاران اینچنین می توانند استحصال کنندگان تجهیزات باشند که محصولات را با قرض امتیازناک به مهلت 15 سال و بیشتر از آن پیشنهاد می‌کنند. تخمین می‌رود که اقتدار نوی ایستگاه برقی نه تنها استعمال کنندگان را در منطقه جنوبی ازبکستان تامین می‌نماید، بلکه اینچنین تمام امکانات صادرات را به کشورهای همسایه از جمله به تاجیکستان، ترکمنستان و افغانستان نیز دارد. سامیان عزیز، این هم اون خبر و گزارش های بود که طول این ساعت به دست ما رسیدن و ما آنها را مستقیما منظور شما کردیم. سلامت باشید و برنامه های دیگر رادیو موجی را در روی موج رادیو پیگیری کنید.